So madajon no masem mo suon taga Mindanao mo katribo ko no mo OFW angod kanay mo katribo ko taga Mindanao, Manila, taga Surigao del Sur. Si topic ta kunton kuha se nakaipakan about to sugo to Ginoo. Madaog to mo Kristiyano, madaog to mo to no igiling to nahigugmas kan dan to Ginoo. Tapos kanduma grabe no karliyoso pero wada sikandan tuman to balaod to Ginoo. Madaog no mo relihiyon kun toon, madaog ingadit manubo mo traditional no pagtuo ang dita mo karaan no pagtuo. Pero madaog no mo relihiyon kun toon no wada sikandan tuman to balaod to Ginoo. Pero mo Kristiyano sikandan gusto dan og kayangit, gusto pagbalik ni Ginoong Hesus, gusto dan og dumad at yangit. Pero kan tinuod wada sikandan tuman to balaod to Ginoo. Basahan ko iyon verse mo katribo. Kung nagustuhan no sa video ko, i-share no. Tapos i-follow para updated kan mo post ko. Basahon ta kanit ko Basahon ta kanito. Juan 14:15. Igiling kanito. Nigpadajon si Jesus to pag ikagi diya to mo inanad din. Kopig higugma og tumanon no to mo sugo ko. So igiling si Jesus kanit ki sinuyat ni Apostol Juan kung nahigugma ko kung ki Hesus Kristo og tumanon ta kung kan mo sugo din. So pasabot gusto ka no kayangit, gusto ka no nahigugma ka kay Ginoong Hesus og tumangkat kan mo balao din. 10 yun no 10 commandments, 10 yun utos. Tapos madaog pa to mo sugo din about to pagkaon, about to kan tinuod no edo no balaan og tumano no. So sayang ka no giling ka nahigugma ka to Ginoo pero wada ka nang tuman mo sugo din. Dogi no kabakakan kat kaugalingon no. So pasabot ko tinuod ka nahigugma to Ginoo ki magbabasa o Hesus Kristo dapat og tumangkat mo balao din. So klaro man kang kani sinuyat ni Apostol Juan 14:15 no si Hesus mismo igiling. No ko nahigugma ko kanay og tumano no kan mo sugo ko, di ba? Kung nagustuhan mo sa video ko, i-share timeline no o mo group para madaog to mo manubo no ganahat si minanubo no mo Bible verse. So yanda kaniyo tibo. God bless mo.